Welcome to my vlog guys. Ang ito nga po pala guys ang episode namin. Maghanap guys ng bubuyog. So nandito na naman tayo guys para maghanap ng mga buboy guys. Dito tayo guys sa hanap. Tara guys, dito tayo. Okay guys. Tingnan nyo guys oh, daming kahoy ba? Pag ito meron. Yan ba? Ayun o. Tara, tingnan natin. Yan na. Meron ba? Ayun, so, meron ka. Dito guys, nakita ko yung bubuyog na pumasok. Yan o. Bago pa lang. Tingnan, kunin natin. Kunti pa lang ang tamis. Bago pa lang guys. So guys, konti lang yung kanyang laman guys na ano, Tamis. tamis guys. So maghahanap pa kami ngayon guys. Guys, napaka-liblib nga po pala guys itong lugar guys na aming napuntang guys. Kaya hindi kami guys papuri ng So guys, dito tayo maghahanap guys. Hindi kami guys hindi makakuha ng guys. Kasi yung pinakit namin na guys, hindi kami guys nakakuha guys ng bubuyo guys. Sinerte lang kami guys sa una. Pero Wala pang tamis, pangalawa, walang wala na, tamis guys. pa guys yung una guys. Wala pang honey. Kung nagustuhan nyo guys yung video namin guys, paki-share na at paki-comment guys. Paki-subscribe na rin guys. Thank you guys. Merry Christmas guys sa inyo. God bless guys. Sa darating na Pasko guys. Salamat guys.